Kasha. Si Kuya ride ours, ha? Sayang hindi ko na video. Officer ma'am, sir. Agree. Guys, bot. Taon ni tatay. 60 plus. Are you scared? Let's go, let's go, let's go. Ooh. What's that? Bakit yung cellphone? Let's go. Love it. Just wait, baby. Yeah. Upstairs. Ay, ginagawa pa lang nila. Ayun na, may ano din dun sa taas pala. There you go. Ay, bon. Bon nga. Bon. Ay, bon. Ay, sa taas. Kami. Wow. Kasha. Yes, sir. Picture kayo. Picture, picture. Take a picture. 1, 2. Look here. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay. Boom. Boom. Sa kabila pwede rin. Ay. Napitak. Uy. Careful. Saan dito? Doon sa kabila. Oh, diba?
Ay, medyo okay yung daan dito. Mas okay yung daan dito. So, ayan guys. Nandito kami ngayon sa Tamawan Village. And first time namin dito. So, ayan. Ito yung view. Sa baba. Ay, mag-aama ko. Ay! O, diba? I'm okay, baby. Thank you for asking. Patayin ko muna, guys. Okay? So, ayan, guys, yung dream catcher. Ayan ang dream catcher na sinasabi nila. O, di mag-picture tayo. Wait. Hmm. Ano yung ano? Yung, Anong meron dito sa picture? anong meron dyan sa picture? Wait, dito. Saan dyan? Ah! Yeah, ayan pala. Oh, it's a gun. Yeah. Na. Ito mo kayo ano? Nostalgia. Gusto daw pumunta sa Village Gallery. Si Kuya. Oh. Ay! Wow! You like it? It's cute.
water. Wow! Galing! Come here. Ready to dance? Go.